সালাম আলাইকুম দর্শক, বাংলাদেশ একটি উপযুক্ত দেশ না ভারতের আগ্রাসনের জন্য, অর্থাৎ ভারতের আক্রমণের জন্য বাংলাদেশ মোটে একটি উপযুক্ত দেশ না। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও এটি দখলের জন্য অন্য যে কোনো দেশের জন্য মোটে এই দেশটি উপযুক্ত না। সহজে এই দেশটিকে দখল করতে পারবে না এবং পরাজয় বরণ করতে হবে এই দেশটি দখল করতে গিয়ে। এই দেশের তিন দিকে ভারত সীমানা দ্বারা আবৃত এবং একদিকে বঙ্গোপসাগর। ৭১ সালে পাকিস্তান মনে করেছিল এক ঝটকায় বাংলাদেশ দখল করবে, কিন্তু ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাক্রম সৈন্যকে পরাজিত করে এখান থেকে চলে যেতে হয়েছে। ভারত যদি বাংলাদেশ আক্রমণ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয় থেকে ভারতকে আগে শিক্ষা নিতে হবে। ভারত আদৌ কি বাংলাদেশ আক্রমণ করবে কি না, এবং করলে ১০ বার আগে চিন্তা করে আক্রমণ করতে হবে। পরাজয় সেটা নির্ঘাত পরাজয় আছে। ভারতের অখণ্ডতা থাকবে না। ভারতের সেভেন সিস্টার আলাদা হয়ে যাবে। ভারতের বাকি স্টেটগুলোর ও ভারত রাখতে পারবে না। যেমন কাশ্মীর পাকিস্তান নিয়ে নিবে, লাদাখ চীনের আগ্রাসনের কবলে পড়বে, এবং অরুণাচল প্রদেশ এবং কয়েকটি রাজ্য চীন আক্রমণ করবে এবং চীন নিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশে একবার যদি ভারত ঢুকে, কিন্তু বের হতে পারবে না। এখানে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না ভারতীয় সৈন্যদের। বাংলাদেশকে বলা হয় ডিফেন্ডার্স প্যারাডাইস। প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশি শক্তিশালী। भारत बांग्लादेश को अगर अटैक किया तो बांग्लादेश को कब्ज़ा करने के लिए ये भारत के लिए एक मुसीबत पैदा करेगा। भारत का जो अखंड है, अभी जो अखंड भारत हम लोग देख रहा, ये अखंड भारत का नहीं रहेगा। बांग्लादेश का जो नेचर है, तीन साइड में, तीन बाजू में भारत का बॉर्डर है, एक बाजू में बे ऑफ बंगाल। तो इतना बहुत कठिन होगा भारत के लिए बांग्लादेश कब्जा करने के लिए। बांग्लादेश का जो सॉइल है ये बहुत नरम है। 1971 साल का जंग में पाकिस्तान आर्मी को क्या हालत हुआ, 9 महीना ब्लडी जंग होने के बाद पाकिस्तान को डिफीट आता फरमाई है। पाकिस्तान डिफीट आता फरमाई उस वक्त, डिफीट करके पाकिस्तान के यहाँ से भागने हुआ। इससे ये हिस्ट्री से भारत को एक्सपीरियंस लेने होगा। भारत बांग्लादेश को कब्ज़ा करेगा और नहीं करेगा। और दूसरे तरफ है, भारत के एक बाजू में बहुत भयंकर एक चाइना है, जो भारत के लिए हमेशा एक खतरा पैदा करता। और दूसरे ये चाइना न्यूक्लियर स्टेट, दूसरे बाजू में है पाकिस्तान, ये भी न्यूक्लियर स्टेट। ये एक समय जो था पाकिस्तान भारत से आज़ाद कश्मीर कब्ज़ा कर लिया। अगर बांग्लादेश को अटैक करने से पाकिस्तान डिक्लेयर किया, पाकिस्तान भारत का अटैक करेगा और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ले लेगा। और भारत का जो शीख का जो स्टेट पंजाब, ये नहीं रहेगा। खालिस्तान ये अलग हो जाएगा, खालिस्तान हो जाएगा, सेवन सिस्टर अलग हो जाएगा। तो भारत के लिए एकदम पूरा तरफ से समीचीन नहीं होगा बांग्लादेश अटैक करे। ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है। भारत का मिलिट्री नॉलेज जो है, उन लोग सोचेगा 10 बार बांग्लादेश को अटैक करेगा और नहीं करेगा। हमारे चैनलটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করলে আমি একটু সাহস পাবো এবং উত্তর নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারবো।